La primera pregunta que yo me haría sería, The first question that I would ask myself is, ¿por qué la Iglesia Católica Romana why the Roman Catholic Church todavía, hasta hace poco, tiene problemas con el celibato de nosotros los sacerdotes? ¿O tiene miedo del celibato de nosotros los sacerdotes? Why the Roman Catholic Church still has a problem and issues with clerical celibacy, Convirtiéndose o en un tabú, como dice Sigmund Freud, transforming itself into a taboo, as Freud would say, o en un escándalo, or into a scandal, como dice la Iglesia tradicional romana. as the Roman Church has traditionally said. Y yo creo que el problema hay que solucionarlo, y la Iglesia Católica Americana, gracias a Dios, ya lo ha solucionado. Thanks be to God, the American Catholic Church has already resolved this problem, this challenge. Porque negar la sexualidad de una persona, Because to deny a person's sexuality, por mucha consagración que haya en él, as much holiness as he or she may have, lo subraya el mismo Santo Tomás en la Summa Teológica, as St. Thomas in his theological Summa Theologica would say, la consagración no cancela la humanidad del hombre. holiness does not cancel our humanity. Por tanto, So, sería negar la misma persona y la dignidad de lo que somos. and so we are denying our own humanity and the people that we are. En el transcurso de la historia, In the history of the church, por razones de conveniencia, for reasons of convenience, desde el concilio de Elvira since one of the ancient councils, hasta el concilio de Trento, 1545, from Elvira through Trent, se cerró la puerta the door was closed de la sexualidad de nosotros los sacerdotes on the sexuality of priests in the church, y quedamos castrados and we are castrated como Orígenes like Origen para mantener to maintain nuestra santidad, our holiness, como si la santidad dependiera de nuestra sexualidad, as if holiness depended on our sexuality. y peor todavía, de las prácticas de nuestra sexualidad. Even worse, as if our holiness depended on the practices of our sexuality. Y entonces, cerrando la puerta, And so closing the door, la Iglesia Católica Romana the Roman Church ha hecho sí que algún día la casa les va a explotar. has made it such that one day the house is going to explode. Gracias, obispo, y gracias a su predecesor Thank you, Archbishop, and thank you to your predecessor por haber estado iluminados de esta realidad humana y divina, for having been illuminated by the Spirit concerning this human and divine reality, porque yo soy humano, because I'm a human being, pero también soy divino, but I'm also divine. aunque si no soy tan bonito. Even if I'm not so handsome. Estamos a las puertas de un gran cambio en la Iglesia Católica Romana, We're on the doorstep, or we're on the doorway of a great change within the Roman Church, pero que todavía es imposible. but it's still impossible. Hay miedo. There's fear. La Iglesia, los cardenales en Roma tienen miedo The Roman Church and its cardinals are afraid, de que quitándonos nuestras sotanas because if we were to take off our religious y garb, quedando completamente desnudo, and if we were naked, nuestra naturaleza our own nature, human nature, sexual sexual nos nature, pueda traicionar would betray us, y nos podamos quedar desnudos para siempre. and we would be such nude, naked before the people of God forever. Subrayado en la antropología del Antiguo Testamento en el libro del Génesis. Going back to the anthropology that's offered to us in the book of Genesis in the Old Testament, ¿Qué le preguntó Dios a Abraham? ¿Qué hiciste? what did God say to ¿Por qué? Abraham? What did you do? ¿Por qué te escondes? Adán, excusa. What did God say to Adam? Why are you hiding yourself? Y se inventaron que Adán había dicho, estoy desnudo. And Adam said in that moment, because I am naked. Pero ¿quién se lo inventó? But who told him that? Sino nosotros los curas. Unless who created that idea if it wasn't us
priests. para arropar nuestra sexualidad To clothe, to put something over our y sexuality aparentarla and make it seem con una supuesta santidad, holy. cuando en antropología debería ser lo contrario. When in anthropology it should be just the opposite. Cuanto más desnudo estamos, How much more naked are we? mucho más santos seríamos. The more naked we are, the more holy we are. Es la tesis que yo siempre he sostenido, That's the thesis that I've always had. pero es una tesis que trae muchas contradicciones But it's also a thesis that comes with its contradictions. y al mismo tiempo muchas condenas. And many people would be willing to cast stones in our direction. Concluyo I conclude. una vez más, gracias a la Iglesia Católica Americana, Thanks to the American Catholic Church, aunque me pueda vestir con todas las sotanas y con todas las casullas más bellas del mundo, even though I could dress myself with all the finest clerical garbs and all the best chasubles in the world, me sentiría mejor sin ellas, I would feel better without them, porque así todos notan lo que yo soy realmente. because then people would see who I really am. No me da vergüenza de estar desnudo It does not embarrass me en mi realidad antropológica, in my anthropological reality, porque cuando menos soy, because the less that I am, más divino seré the more human I am. y más humano seré And the most human I will be at the y same más sexuado seré. time, and more sexual, Y bendita sea la sexualidad, and sexuality is a holy thing. al punto que Cristo no se hizo un ángel. To prove that point, I would suggest that Christ himself was not an angel. Que según la tradición According to the tradition, no tienen sexo. the angels, according to the tradition, don't have sex with one another. Cristo se hizo hombre, Christ didn't become an angel. con Christ todo became lo que a human being implica with all that la implies. fuerza The strength del tánatos y del eros, palabras griegas. of two Greek words. You stumped him! I didn't think that was possible. Diga, ¿qué otra cosa tendría para explotar y hacer reír? La realidad. Sí. Entonces usted ha hablado de la ¿cómo se dice? La castidad. Sí. ¿Qué dice usted de la obediencia y o de la pobreza, de los otros votos? So I'm asking him, so he's stepping into these waters of questioning, for instance, clerical celibacy. For those of us who come from religious traditions, we've tended to think of chastity or celibacy with other virtues like obedience and poverty. And so Es absurdo que entre nosotros los sacerdotes hablemos de pobreza it is absurd that we as priests would be speaking of y poverty. mucho menos entre las órdenes religiosas sin eludir al presente aquí, Even more so among the religious orders of the church, que son pobres porque aparentemente no tienen nada, that they're poor because they apparently don't have anything, pero no les hace falta nada. but they don't lack anything. Entonces, ¿qué clase de pobreza es esa? So what kind of poverty is that? Me parecería más bien una farsa. It just seems a farce. So Vayan a las favelas del Brasil en Río de Janeiro. go to the ghettos of Rio de Janeiro in Brazil. Vayan a las calles de Calcuta en la India. Go to the streets of Calcutta, India. Vayan a los barrios pobres de Colombia y de Centroamérica. Go to the poor neighborhoods of Colombia. Entonces sí Central America. podríamos hablar de pobreza. And then you can talk about poverty. Entonces sí seríamos realmente pobres. Then you can talk about being really poor. Pero ¿qué clase de pobreza habla la iglesia? But what kind of poverty is this that Cuando the church convertida en talks una madre que cubre a todos sus hijos, about? When the church is like a mother extending its cloak over her no les children, hace faltar nada. making sure that they don't lack for anything. Por eso es madre. That's why we refer to the church as a mother. Pero a veces se ha convertido But sometimes the church en prostituta. has become instead of a mother. Ah, a sí, sí, prostitute. sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Why? Porque nos prostituye a nosotros también. Because we prostitute ourselves as well, Tratando de aparentar una realidad que no existe. trying to be something that doesn't exist. La utopía de Tomás Moro o la elogia a la locura de un gran escritor protestante. We're trying to live according to various models of holiness or priesthood from ancient writers. Hablaba de esa realidad.
who spoke about this. Entonces, la pobreza yo no creo tanto en ella, Poverty, I personally don't believe so much in poverty. cuanto más bien en donar de lo que yo tengo, I believe more in sharing of who I am, que se convertiría en caridad. which is really more charity than poverty. Caritatis infraternitatis. Caritatis and fraternitatis, charity and fraternity. Infatti. Entonces, eso sí es pobreza, That's poverty. pero no la de la que nosotros aparentamos. But trying to seem poor or look poor, that's not poverty. Roma enseña y la tradición enseña que por razones políticas y por razones económicas, sí, tratando de mostrar la figura arquetípica de San Francisco de Asís. The church offers for us, for political and social reasons, examples like the poverty of St. Francis of Assisi. Pero era realmente pobre San Francisco de Asís. But was St. Francis really poor? Vale la pena hacer un estudio antropológico It would be interesting to do an anthropological study on the matter, y también sociológico and a sociological y study, entrar realmente en la vida de San Francisco and to put ourselves in the place of St. Francis sin pintarla demasiado without painting him over too much, en piadosas espiritualidades with all sorts of pietistic que spirituality, desfiguran la realidad. which transfigures the reality of who he was. Concluyo, I conclude, la verdadera pobreza the real poverty es la condivisión de lo mucho que tengo o de lo poco que tengo con mi hermano. it's the sharing of what I have, as little or as much as that is, with others. Eso es. Castidad y pobreza. La obediencia en la esencia del arzobispo. Ahora sí que sé. So we talked about chastity and poverty. I'm asking, what about obedience now that we're in the presence of our Archbishop? Ahora sí que entramos en el terreno más difícil. Mucho más difícil que el problema de la castidad. This is even more difficult than chastity, he says, the matter of obedience. Yo creo que sí vale la pena la obediencia en la comunión. But it's probably worth our talking about, especially the concept of obedience within the context of communion. Porque no puede haber obediencia sin comunión. Because there can be no obedience without communion. Without Si no, relationship. también sería una farsa. It would be a farce to think of obedience outside of relationship. Decía un grande espiritualista, One spiritual writer once said, mejor diría, San Ignacio de Loyola, Saint Ignatius of Loyola, el que obedece nunca se equivoca. he once said, the one who obeys will never go wrong. Will never Mentira, eso es falso. That's a lie. That's an absolute lie. Porque eso es quitar la personalidad y la libertad del otro Because that takes away the freedom of the person, the personality of the y castrarlo and it castrates the person en sus pensamientos in his or her thoughts y también en su modo de actuar. and in his or her way of acting. Yo no estoy de acuerdo con San Ignacio de Loyola With all due respect, I beg to differ with Saint Ignatius. porque el medio no justifica Because Means. los fines. because the end doesn't always justify the means, Y yo no puedo obedecer and I cannot obey para justificar un medio to justify que llegue a un fin a means that comes to an que end viola mi libertad. that takes from my freedom as a human person. Filosóficamente hablando, Philosophically, la libertad es intrínseca en cada hombre freedom is intrinsic to human nature. y no podemos violarla We cannot violate obedeciendo a otro by y, obeying y en another. algunos casos And in some circumstances, con escasa inteligencia, with very little intelligence. salvando a nuestro obispo. Si no lo traduzco. With all due respect to those positions of Es necesaria la obediencia obedience is necessary en la comunión, in communion, porque se crece junto, because then we grow se together. santifica junto, We become holy together. se celebra junto We celebrate together. y se comparte junto. We share together. Y mejor todavía, se da testimonio a los otros Even better, we offer a testimony, a de witness que es una verdadera realidad of what is a real reality, espiritual a real spiritual y reality. material. Entonces sí,
Cuente con mi obediencia, estimado obispo. So, Archbishop, count on my obedience. No tenga miedo de tener un hijo Don't be desobediente. afraid of having a disobedient son here. But we are in communion. We are in communion. Estamos en comunión, dice. Exactly. Exactly. Es la única palabra que he aprendido en español, en inglés. Says that's the only word I've learned in English is exactly. Entonces, esos son los tres elementos que yo pienso que nos llamarían a la reflexión. La castidad, la pobreza y la obediencia. So those things have been on my mind recently, the church's traditional vows of poverty, chastity, and obedience. Y que sería necesario And it would be necessary hacer escuela, o mejor dicho, escribir mucho sobre esa realidad to write something on this reality of the vows en esta nuestra iglesia, within our context of the American Catholic Church, que la considero, sí, un retoño de la iglesia católica, which I see as being one of the great challenges that lies before us. ¿sí? Para los futuros, sacerdotes. For the priests who will continue to follow in our footsteps in the future, Para que se entienda la castidad, la obediencia y la pobreza so that they understand poverty and chastity and obedience a la luz de la libertad, in light of human freedom, pero también a la luz and also in light of de la antropología de Cristo. the anthropology of Christ. No podemos desconocer estos tres elementos We cannot not know these things sin una verdadera cristología. without a real Christology. El Cristo encarnado que se hizo hombre, Christ became incarnate as a human like us, no negando su sexualidad. not denying his sexuality. El Cristo encarnado que se hizo pobre, Christ who became human, pero que al mismo tiempo era rico. who as God was rich but became poor for our sake. Y el Cristo encarnado que se hizo obediente, And the Christ that became obedient, no violando su libertad, not violating his own liberty, como lo encontramos en el huerto de Getsemaní as we see in the Garden of Gethsemane, y como lo encontramos en el momento de la cruz. and as we see on the cross. Padre, Father, en tus manos into your hands encomiendo I commend mi espíritu. my spirit. Como todos los días, queridos hermanos, todos los días encomiendo la Iglesia Católica Americana a la luz del Espíritu Santo, particularmente nuestro obispo, porque vale la pena esa realidad. In the same way that Jesus commended his life into the hands of the Father, I commend our church, the American Catholic Church in the United States, into the hands of God on a daily basis. Y es bellísimo sentirme y sentirnos en la verdadera comunión How beautiful it is for me to feel and for us to feel in real communion with one del another Cristo Salvador, in Christ. pero al mismo tiempo At the same time, del Cristo humano of the Christ who is very y human divino. and divine. Muchas gracias Thank you. y espero no haberlos escandalizado, I hope I have not scandalized you too much, porque ahora voy a celebrar because now I'm going to celebrate uno de los sacramentos que no me gusta celebrar one of the casi, sacraments that I really don't like to celebrate, y es el sacramento del matrimonio, the sacrament of marriage, porque realmente because really, dura un poco, because they really don't last so y long. peor todavía And even worse, cuando se han comido after they've eaten el pan de cada día, the, el pan de la boda antes del matrimonio. because they've already eaten their daily bread before the marriage has already taken place. Muchas gracias.